Lali apoko 19 la malien Mahambewa. Tu as 19. Pour 19 ans. Malien Maya, c'est 19 ans dans te paquet. Et bon, on dit, mais 19 ans là, Mambewa. Abia Sabna Kadam Zugu, dans te paquet. Bon, de sécurité, te paquet pas, mais ça, Allah. Habiban wazale haramunu alala aya injado seleha uyibun nabiyyan rasimi ya Muhammad uyibun nabiyyan rasimi ya Muhammad علينا مولا أرادتنا إدنا مبوسا sécurité wa hambe noy wa te pak 20 wa tribune de presse tribune officielle la o pak ye te bunda réserve ni ba ni se wa me soda sa hambe kele garzugu be pak no kanga inshallah bismillah علينا مولانا أرادتنا أيوة تبقى سنويا تنبا كان تبقى ينغا وسغا ونام سان ساكا يسغا من باروم ندي باقي نويا تبقى لا تيغا تريبين اوفيسيال لا تندا ريزيرف نيبا نسيا برام با وامي لا باق نويا تنبا كان بو ان شاء الله 19 aya beyele ay dan beyele pakeno e fa tempo de mo da to wala la même pas que ne wa mama kaka dan biyele yora bera yamya alagi si na gale ngi délégation wa o mengala li kania na wa imimti Sheikh Sayyid na gale ngo kutubu zamana tuma tonde tonde kyangante yalse mpaka miyele de ka ko yesha yuringa kare scenario menga abrika nia yete bamda de kutubu zamana menga wa pak mihira na gare ngo runna yizama kombanga shode abazama wala wa kano tono dalle ya nema take alagi sinna gare ngo bammen yeram te bamburu la nongolom te kutubu zamana wai bene dalle jehede ne ba faji lan forum bod neta wena wo ne te fan to wo re so fo no wo te fo be pierre wona gonneri wassalamu alaikum warahmatullahi فأذني عليهم بالسخاء وبالغاية. Hello, merci. Nous allons passer encore une fois de plus le message à ceux qui ont la responsabilité de veiller sur notre sécurité ce soir au niveau du stade. Je vais parler des forces de sécurité. C'est vrai qu'un dispositif est mis en place, mais comme vous le savez, dans l'organisation, il est prévu des places pour un certain nombre d'invités venus de l'extérieur. Donc, nos frères maliens sont là, et à la porte 19 et à la porte 20. Il serait important que ceux qui veillent sur ceux-là, c'est-à-dire sur ces portes-là, qu'ils veuillent bien les ouvrir pour permettre à nos hôtes de prendre place. Car le chèque arrive incessamment. Il en est de même pour toutes les portes où vous jugerez qu'il y a encore de la place. De grâce, permettez à tout le monde d'avoir accès au stade. Dieu y veillera et vous donnera la force de nous sécuriser. Merci pour votre compréhension. Alhamdulillah, inna la fadalana. Wal shukru lillahi, inna la fadalana. Wal magiri lillahi, inna la fadalana. Alhamdulillah, inna la fadalana.
Jabaro lillahi inna banalana Alagani lillahi inna banalana Alibata lillahi inna banalana Alhamdulillah inna banalana Dunigil indallana Kisheka indallana Akib sore indallana Awaka indallana Ayimi indallana Malia indallana Awami indallana Burkina indallana Awami indallana Ntase indallana Wingoma indallana Awami indallana Yunga indallana Yesade indallana Anang kwade indallana Sabawin indallana Anamuz indallana Sabawin indallana Ananko indallana Nimbuida indallana Yepirewin indallana Kiwende indallana Akuyam indallana Bombere indallana Bonkazanga indallana Lislamba indallana Warolilamba indallana Bobolilamba indallana Wayuililamba indallana Yakudolilamba indallana Yakayalilamba indallana Burkina indallana Abjilia indallana Awaka indallana Apidami indallana Yesada pidami indallana Inimaya indallana Nimbuida indallana Adam Kwamba indallana Lilamba indallana Yetuwin indallana
get we win in Dallana. La madi minira bi salawat. Allah madi minira bi salawat. Allah madi minira bi salawat. Allah madi minira bi salawat. Salawat, 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 isilama, salawat, runda yunga, salawat, runda yunga, salawat, ya yunga nga, salawat, lagadi azamada vinga lanji baraka, baraka tu baraka yunga baraka ajibi sore baraka seka simya baraka ishaq sore baraka nima mure baraka daya buda baraka Seki sinare baraka, seki ramba baraka, lilam daba baraka, lilam boza baraka, lilam daba baraka, Muhammadu baraka, winnen tumse baraka. Ablay bigam baraka Aminata baraka Yindan doyam baraka Muhammadu baraka Winne wawga baraka Winne sisram baraka Akibi sore baraka Winne wawga baraka Winning Zizram Baraka, winning Zeka Baraka, winning Nuram Baraka, Lisi Lamba Baraka, Pierre Winde Baraka, Lagatina la Maya Bagi, Wafa Wanagida, Lagatna la Maya Bagi, Wawanagida. La gatna la maya baji fawna jida aho uhibo ila motari kana iya bade ala inna ghuruhu wa aziwara aho sarai wajaye hubu amtida sekawa ajibso hubu amtida Kentuma wa Muhammad hubuhu wamtida wa malo be malo ma te babala sata mbose el kodam leba yiki al qiyam yikiti kutba wa Allah music is saxophone technician Allah 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 kutubu ya Allah Allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالشيخ الكريم الشيخ عبد العزيز عاقب صور مرشد الروح لحركة الإسلامية. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم.
Maksum se sanka shekanwa Aziz Sori Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Seka tima kuna letara hikma Baba akipiga Aziz Sori Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Bama ya Bakara Abdullah Sori Bama ya Bakara Ibrahim Sori Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Dosa man rasidi kunya kenenge Sanka kutubangwa kunya kenenge Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Salama dosa wene kunya kenenge Sanka shekanwa kunya kenenge Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Roma kozwa wene kunya kenenge Sanka shekanwa Aziz Sori Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Wannan barka seka Aziz Sori Jinnan koshi dosa diyal malari Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Seka jinna maka tikil roba Kosumin nam tarere Aziz Sori Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Seka jinna maka diyal arafa Kosumin nam tarere Aziz Sori Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Sanka sekanwa kunya kenenge Sanka kutubangwa kunya kenenge Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Sanka shekawa kunya kanenye shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Sanka sekanwa kunya kenenge Sanka kutubangwa kunya kenenge Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Seka jinna maka tikil roba Kosumin nam tarere Aziz Sori Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Seka jinna maka diyal arafa Kosumin nam tarere Aziz Sori Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Sanka sekanwa kunya kenenge Sanka kutubangwa kunya kenenge Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Sanka shekawa kunya kanenye Sanka sekanwa kunya kenenge Sanka kutubangwa kunya kenenge Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye Sanka shekawa kunya kanenye sanka kutubawa kunya kanenye التكبير الله أكبر ثم تكبير الله أكبر الله التكبير الله أكبر يا ربي اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبق
sabaqana bil iman maghfiratan ya rabbi aghfir lana wa liwalidina wa liman sabaqana bil imani maghfiratan warham kulla man asa wa mata bi qawli shahadatil islam sabit lisana kulli muslimin بجواب سؤال الملكين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ذريته والأصحاب الكرام اللهم صل على مسيبنا محمد وآله وصحبه أبرار الكرام أزواجه المحسنات جيرانه وسلم تسليما كثيرا التكبير الله أكبر ثم التكبير الله أكبر كتب الزمان الله أكبر تيجي سوكا اي بوكنا اي بوكنا نكا الو التكبير التكبير الله اكبر انا بقول سورة لا السلام عليكم سوريو هدوني ngana mina ngana masa ngana umakoroto سوريو هدوني kurana doni ndeba sore la wala umakorobo سوريو هدوني seki tarafara jamana barega sababu سوريو هدوني bakoroni mana kulle dunana awulu be maluya سوريو هدوني ala kiso sijana asijani genaya seki yo doni la سوريو هدوني لا La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ay washaki soreyo itano file, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Akibu nona bila itano file, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Burahima modenge itano file, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Chukui konia o ma fentinye ye ngo fendo mbali mingo kitanu tifo ni ala sonna. La ilaha illallah. Aywa Allah 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 jabaru masa abarikai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dakaramogonana kaladehu karamogonana Bismillah. Karamogonale kaladehu karamogonana bismillah Karamogonana kalandehu karamogonana bismillah Karamogonana esegi sore inana bismillah Mosagi soranana alakira kanubaganana Bismillah Qur'ana kallaka alakira magudu fawnye Bismillah Qur'ana
kala ka Muhammadu makutu faunye Abisimila makutu faunye ne ka halakira makutu faunye Abisimila Omori bahinyi je Sure Hajibu wolo de ini je bisimila Karamogonana Kalane ungalamfanana Shaki sore inula Karamogonana Esagi sore ini sahi bisimila Janjo nego janjo diarela saki sore janjo diarela Janjo nego janjo diarela saki sore janjo diarela Janjo ti fola ben saki sore janjo diarela Janjo nego janjo diarela saki sore janjo diarela Ala kira kanu ba janjo diarela Kira kanu ba janjo diarela Mamadu punya ba janjo diarela Kurana kalam ba janjo diarela Hadis atom ba janjo diarela Fiku dom ba janjo diarela Saki sore janjo diarela E badara sajaja aliyu ye warabaye Aliyu warabaye Ko baduru sajaja aliyu ye warabaye Akibu shore kodo ja iye warabaye badara sajaja Ami barika da fama aladeye Fama alamu ye sani dugu beda Kajana koka zikiri musanana Shore kodo salamu aleka Nama sunu de ka zikiri musakando Awele Shagi sore yo itege iju sago e abada Sagi sore yo itege iju sago e abada Agibu holode itege iju sago e abada Bahawa holode itege iju sago e abada Shagi sore yo itege iju sago e abada Sagi sore yo itege iju sago e abada Kana joro itege ijugu sago e abada Kana hami itege ijugu sago e abada Ashagi soro yo itege ijugu sago e abada Ajibu sore itege ijugu sago e abada محمد رسول الله محمد النبي محمد رسول الله أفي الرسل من بالهاشمية يسب حرام عليه النار كلب أحبه رسول الكريم ما أساك تراب نؤد لأهوال القيامة حبه فحسبي فلي منه ملاذ وما اليوم محمد تقرب إلينا محمد كراتا كان داؤنا وصلت تما تردى فذاك رداؤنا تدلل علينا فالكراء كراؤنا أردناك أحببناك هذا أتاؤنا بغير حساب أنت للحب منزو محمد رسول الله إذا نامهم كل في الدجى الليل فظهري وكم لتناجي والعلوم وسمري ومن ظن أن العزة كعزة الشيخ عبد العزيز آكب سور كتب الزمان يلفى بلا أنا فقد صابه الجنون في العقل فابري ثمانية للمرء يا شيخ عبد العزيز آكب سوري ثمانية للمرء لا بد أن يرى وليس لكل امرئ غير ثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وأسر ويسر ثم سكم وآفيا ومن لام كل ليل تركا لورده
يا شيخ عبد العزيز عاقب سوري فكبر عليه 4 لمماتي ومن ياب كسب العلم كبرا وفترة فكبر عليه 4 لفواتي العلم زين ونور يستفاد به ستان ما بين طالب العلم والذهب وفي بوركينا فاسو توهج كوكب ولم يبق نجم في السماء يجول وتود عظيم سامخ لا تطيقه أواسف سر فهو وزن ثقيل إذا فقته في المال فاكك في التقى وفي العلم والإصلاح فهو نبيل ترك شيخنا عبد العزيز عاقب سوري ترك ارتكاء والإدا يرمكونه وشانئه في الحق سحس ذليل وأعني به شيخ عبد العزيز عاقب سوري فريد زمانه ومفخرة في بوركينا وجليل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة إدنا نيجا زمان فاجيل سلام سيا سلام يلنا تيام بسندا زينغودي وين نام سنكين زمان وسوكن توس نت نيجا أبي يام بسوكا إني لامه يا وينتو بايون يه يا واد كاسنغا باواد كين يه Sheikh Abdulaziz Agib Sore atusa runda zabra anan tigum l'islam bezama wanne de ba yemr sinam patron tigmi Burkina Faso ka nan ko more ren mam nan kenga kwai ga antu koyam programa sanan yitoto terunda zabra kutubul zamana shakran ba shaka kutubul zaman anan tuma ti yam fagin nife rende idnam pama mukadam soso ne mukadam asimi to gomne wenden ko sheka ti ya henserde la santorde la renda la bam lor pore idnam pama meti alagi rasman leo si atumda banyakra bamba ne ya tengna tomna sena wayam sub yuringa to blagman di kwesa antas nyamba labta sheka ya ti bange ti sheka san wana yakner man pare ya karambisa suka asura sin yare la menga son nonge tanyaka na wawa tiam fagil bange ta sura none sama relor pore idnam pamameti Sheikh Alagi Aidara ya Alagi Aidara Same Sheriff Kie Senyi Mali Bamako Bamana wali kwaya kane Malien sa fagil son wakano yuringa la lebe winning measa tia Sheikh Sanfo na wali kwaya Burkina Faso moyemba fagil yuringa tilkele relor pore aja kadi bayala nandi ka kwaya nabiyam nongre basulla paraba fagil yuringa tilkele relor pore ya président international président zono adama na wali kwaya bamsan wa gome samosa idnam pama zikri la pintir pam zikra idnam pama yarbi kwayeng ning si yinda ti keswe ka sura sana bob yare lor pour mosa la kutubul zamana shekran ba sheka nandi kwayran tasyamba kway ning yam ya hangudu rende nan kenga tawtaw ti wankata leba kwayra antoram pam mukadam soso to brik mikro wa minute yemba taw mano baraka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu zul fadlil azim.
لقد فضل الله الشيخ عزيزي على الأولياء النجباء غير بديد ولي من أولياء الله لا شك فمن شك فيه فهو منافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة مقدم أسم بسم الله. أيوة الحمد لله رب العالمين. ما بيسي رندا زابرا قم كبيه والله ما بيسي الإسلام با إذا فاجي لكابي سكريسيون لا دعانا كده منga نطلع نيم وامدا إنجه شيك نين نسامور نين ناسري كنيوا جس نيم وامدا بوركينا فاسو رامبا والله واتر بوس وين نمبر لا تبيع ويندا تيام يام تشيكا والله بوينga وين نامدا توين كتشيكا إلا عربا تبوي مان ويندا تدمان بوي ويندا وين نامدا توين كتشيكا يسينوا مزمانا وا تونمان وين نام بوي arato en kitayi maka tilmanu wennam boy la san kitayi burkina wennam miyame ti burkina tem talamsa ya nimmana wi gada ya wusuka zamba ya wusuka yinga la nya ko kutubul farda te burkina be tati ton siyo ko tondo wallahi nyawati ka aseka tondo mabisi lislamba tirpusu wennam barka la da pega wanda la da pugu wennam ni shokan hal ko dornyor teka sheku windiga metronda ana windiga neba تكون فيكون توكا بيبان بوس وتبنيا كذا فيا زمانا لا بمولي تنين بايت سادا بونكا ريلا وينام فرصة ونكوسما هندات بمونينغا لا بوسات بمولي كم تشيك تيمان بدوغا ترامدان هنتوغني واتا بميكت يا بوبوس نمدا فورنامبا لا باربا لا بوبيسا ناكيم سارسا بوسين لا دكوتا ميساج كانغا تيريك ميساج كانغا تيتاتينغا تاوردامبا الشيخ هاشم والله غوسي شيخ كانغا تينغا تاوردامبا zama saba murtu pa somaye zama tawar soba nidin 20 gim zama minokateka wallahi isumun gusa soba bad bamba yawa bom minin digila fon tekweni hum pusigi gusi ya tenga tawar damba la ko sheka nga hake tu wallahi yawa hum mal tenga po apa body decoration fisa e wennam decoration seka sheka la gusi wennam ni shonga ta murtu pa somaye zaman damba ton goma pa wusoye idnam basa goma woto la ko goma wonna soba insha Allah shaykhu shuyughi شيخ الشيوخ شيخ عالم العلماء فاهم الفهامة فاكه الفقهاء محي الدين عز الدين صلاح الدين مرشد الروح للحركة الإسلامية العالمية شيخ بسامت كابورالنا ممان بوازن ما سكلا ما رشاء الله موسى إلقوم كلا غمنا من السنة إن شاء الله بسم الله باركوسو Sheikh Asim, Alibra Sheikho, Benele, Sheikh Abdulaziz Agib Sor, surnommé Al-Hagi, Mazar Mbaye, au patron Rombe Kazabraye. La Malien, ça la zeng, ça me paraît banquer Sheikh Azwa, la source nommée. Yawa, Yara non yel Sheikh, Ningam doatum surnommé fo, tam yel la manre. Ti sheka ninga doata yella mana ta kengan to onda mobile yor sombonti Range Rover mobile la liga minio ko ba la pisnage ndikon ko sheka salam atalla yel sonde tinna kenga men to mbole Alhaji Rasman Lew si atumda bayakra to be zekam nawli anke lenyar sa ya netomna si ayaten tonna to wakane wali kwayra pare wa yuringa antasi samawa bismillah. Assalamu alaikum jama ningi fakep salam ipare salma la biman tembang tirera salma When lamna anabiyam pusu glor pudi pusa wakat mona dat pus gouvernement gili risho
Assalamu alaikum. Ya sida rundo goma pawawe. Ya wenam la nabiyam barka pusugo. D'abord, nandang ndika pare o kwaiga alagi man lew. Seka nyaka yurum pure to ko suku bunyega. Wusugo pame la wusugo mela me. Ayalam tanam pusa winna la nabiyam barka la pus sek aji sore barka. Asandi kurunda wajua mana taya banyo daga. Amanda la do bon hora do. Wende la zama fa yuringa. Wena winigi de vere. Winigi si de vere. Ina kwara tabayaka. La wena mande suguri. Mosa aya yamama tumna kwaiga loto. Why ya ting na kwaiga? Ya ting na elam ta se wa. Bid pus wato bud fa kepi. Son wana nyaka biga, nyaka yakanga, nyaka yasba. Runda wajua wama pa wusige. Inam mosa men pus organisateur namba. Pus sulle neba. Parababo komba. Evrapa pour ce caneza cremba la pousse wakati la gilfa kep te pousse beneba manbla dod bon hada. Sous le goût fa kep simbe Burkina Faso il n'y vient mais Burkina Faso remba il n'y vient mais il paye to yiti nyame bi paya sem pastar kanga pouy. C'est que ton tic se zam kanga budi yene. Yela ton tic se zam kanga. Mwini go winna bla na biyama yele. Ilat bon da tenga remba. Tenga taw remba. Tibisa ngo bon si yiga nan tumbi bu yata dem ko. Poye zalam taman ti dumbu de la songra. Tondo ro mik na namsa. Tonde zay ne mbuida ti dina boye dina mbasun wa wato le tonde yara dam ti dina fa kien isakala tonde ne mbuida ti wum taba bo de la James taba dina mba peta ray gani ba sakanda ba ray gani ba sek aji shore so wa na gani ba fa kep gilli wini ni ba winnam la nabiya ma yele pagara kisigira wa rawra kisigira wa fo sumbe dina ni ngesugu fa morgane fi dina la sakat ne muy de somane managre wengi atuma la auto wotela minigyo tondo ko mikile ba gili fa kapi na ga manda dola bon hota do ya tondo la wa na songe nundo go ma pawawe ifa capsule fa gili kapi yikendi digi panga te verbi yi auto Tiamba ni digi panga fu la wen namna yawdu fa kepi gili wen la se ka zilim de na ta bun tushoka la de bos wen de wen wo la yore ne za kremba da wen ko ton me yo wolum la lok bikina fa so fa se kosti saction sigi te pam ton do mi kina na msa ton de tude ne da sni sen dat waw adam visa dat ni mbuy de tutaba zem staba la kendo yenga la bino yenga ya jok ya nikanga zugula bebe ya wala pelba sem parata ni digi panga to wende yawdo fo wende son ko toni nga ne da pa twende wende ko fo wende se ko da ko fo me de pu hodon wende la nabiyama barka la de pu ru barka wenda kiti yamba hiyel star kana pukumbi wenna mare de bon se gewoto windiga la yungo pana ngo mazajiye winna windiga de mere ko da taba yakka winna ko da mani yilinga yamba ya marsal
Sheikh Namba Marshal. Msayet Marshal biet aji sore. Tidi kelm dina lam yagum bon sore sigi. Marshal de Sheikh. Marshal de Sheikh. Marshal de Sheikh. Winda wolof yo. Salam alaikum. Ayo adnan posa parewa Alhaji Rasman Leo Barka la posa ya teng tomna Barka ne mo ninga sende kantasa idna kenga tawre te idna tesa Mali wankat kanga idna to bon sameti Sheikh Aidara Same Sheriff Ke awali kwaya mita pa un mon la ayaksa wumda julbe btwasa Mam lamba wum julbe ala kuma benata Sheikh Aidara fe na kuma donita kablaye aya Sheikh ibisimillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aidan ay nama me fala haidara mame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moshu andu moshikame. Asheko Muhammad Lamin Haidara Kabo Mali Bamako. Akan. Ambi kene minga ambi mauludu keneka. Abla Azizi Suri. Akan. Mauludu ingene shuina. Mogo bia. Abeka dugomine na shuina mauludu na shuina tai dugomine na. Atakbir. Aya bula wuli atakbir. Atakbir. Malik Jabbar, Malik Kahar, Malik Latif, Malik Sabur, Malik Salam, Malik Wadud, Malik Kahar, Wahid, La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Hello. Moshu, Chamandi anga bamanangame. Andai fuli. Akan. Chemimbi abuloya. Sheko Abdulaziz Suri. Kutubu Zamanudu. Fardu Daharudu. Badru Balalenidu. Fei Falalenidu. Kolongono Bamadu. Jiti Tanai. Kleti Fengala. Dajugu Tamile. Nyejugu Tamile. Bakanjugu Tasoro. Dabale Tigitisara. Koti Tigitisara. Shuba Tisara. Aya Bulawuli Nyagwan Tisala. Kafiri Tisala. Ala Jugutise Allah. Ala Teridu. Ala Kira Teridu. Aye Peraka for Sure. Aye Pere. Ala Teridu. Ala Kira Teridu. Shekodo. Shawotari Teridu. Shawobwadere Teridu. Walijo Jenyodo. Muminu Nyamado. Yano no Wagadugi. Aye Sure Mine. Wagadugu Be. I beg a Faranyonga. Sura Kelembe Aubo Karabokula. Ilahi ya Ilahi ya Ilahi Haidara Ilahi Baja Kabula Manone Ilahi ya Ilahi Haidara Ilahi Baja Kabula Manone Ambalmo Ambora Malila. Kosebe. Anyi au soro Wagadugu ya. Ayo soro ya. Kare muga ani saba. O de bora Bamako kanaya. Atakbir. Kadamina seku. Kata nyono. Kana Bamako. Kare muga ani saba. O de dona Wagadugu ya. Akajonde kama. Abdulaziz Sore. Sore. Kutubu Zaman. Mali dina nyamgo nebe ulula nena biya be na fo Mali karamo bebia akad nga Burkina Bew awte Sure don ata don wallahi
Malien b'a dɔn ko sugure min ye Malien b'a dɔn aw k'a jija a k'a dɔn kosɛbɛ n'a y'a dɔn sanji tɛ kɔli yan n'a y'a dɔn balo tɛ dɛsɛ n'a y'a dɔn minɔgɔ t'a minɛ n'a y'a dɔn kɔngɔ t'a minɛ n'a y'a dɔn a tɛ jigin yan n'a y'a dɔn fangaw tɛ sɛgɛn n'a y'a dɔn jadisiya b'i ban yan walahi a b'i ban yan n'a ye sugure dɔn a b'i ban. An bɔra Bamakɔ Aziraka frontière la Burkina faamaw a ye ci lase président ma ko Seko Sherifu Hayidara ko ten a y'a fɔ ka président ye a tɔgɔ ye di a ka président tɔgɔ Urok a y'a fɔ Uroku ɲɛna ko cɛ min b'a bolo yan Sure a ka Sure minɛ Sure bina Burkina jɔ Wagadugu a bɛ yan jɔ a b'a jɔ a selen frontière la u ye karew minɛ ka jɔ ka bɔ Mali la ka na fɔ frontière la Malien faamaw ko a ko ni Sure don a k'u ti Mali kare kelen minɛ ka jɔ Allahu Akbar Mali faamaw Burkina faamaw u ye Mali karew lajɔ frontière la su fila tile fila k'u tɛ tɛmɛ ka don ko bana bɛ yen coronavirus c'est faux coronavirus c'est faux Hayidara atakbir suma takbir coronavirus c'est faux cɛ tɛ u ye Mali kare minɛ karew jɔra frontière la muso fila Maliyɛnw ko a ko n'u ye kare minɛ k'u b'u sen minɛ ka bɔ frontière la ka na Sure nɔfɛ Wagadugu yan k'u bɛ taama ka n'u sen na yan Mali Jabar Sure Maliyɛnw ye baara kɛ dɛ Sure Maliyɛnw y'i kanu Sure wa Burkinabɛw aw bɛ Sure fɛ wa n'a b'a fɛ a y'a bolo wuli n'a b'a fɛ bɛɛ k'i bolo wuli ayi a t'a fɛ n'o tɛ a bɛ kulo n'a ye a ye kulo n'a ye aw bɛ Sure fɛ wa maa minnu bɛ Sure fɛ a ye wuli k'a jɔ bɛɛ k'i jɔ i sen kan a ye wuli k'a jɔ maa min bɛ Sure fɛ a ye wuli k'a jɔ a sen kan bɛɛ ka wuli k'i jɔ a kumana bɛɛ ka kulo atakbir Mali Jabar a y'a fɔ Allahu Akbar Mali Kahar a y'a bolo wuli a y'a bolo wuli a y'a fɔ Allahu Akbar Mali Samad Allahu Akbar Mali Wadud Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah a y'a sigi Idris an balimaw naamaw a y'a fɔ Burkina président ye mɔgɔ min b'a kɛ a y'a sigi bɛɛ k'i sigi Idris a y'a sigi a y'a fɔ Burkina président ye ko Seko Sherifu Hayidara ka bɔ Mali Bamakɔ Muhamadu Lamini Hayidara fo an ka sa anw tɛ siran Hayidara anw ye sherifiw de ye fo an ka sa anw tɛ siran Sure fana fa dɔ ye sherifi de ye Sure wallahi a fa dɔ ye Hayidara ye a y'a fɔ Burkina président ye ko a ka Sure minɛ ko Sure bɛna ka jamana dilan ka d'a ma Hayidara a ye tɛgɛrɛ fɔ foyi t'a la a y'a fɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ Maliyɛnw ko kare 23 u bɔra Bamakɔ ɲɔnɔ ka don yan u k'u bɛna jɔnni kama ko Sure waliju wa Burkina bɛɛ Sure ɲɔna waliju tɛ yan a tɛ yan Allahu Akbar a ɲɔna waliju tɛ Burkina a tɛ yan abada a ɲɔna maa ɲuman di yan a ma na Mali kare 23 Sure ka ci sera ne ma ko Hayidara an bɛ fɛ i kana mawuludu la n ka kalanden musokɔrɔbaw u jɛra ka kare kelen fa ko Seko an bɛ n'i nɔfɛ Allahu Akbar heure sera a kumana an bɛ min fɔ a ye an tɛ micro bila fiyewu sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a kumana an bɛ min kɛ mawuludu la n bɛ o ka foli kɛ n'o ye Muhammadu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam Aminata di Muhammadu Abdullahi di Muhammadu Bani Hashimi Muhammadu Bani Kurushi Muhammadu Magangaw di Muhammadu Madina Kaw di Muhammadu Arafat di Muhammadu Minat di Muhammadu Hudi di Muhammadu Se Sabani di Muhammadu Abina Domina Muhammadu Ani Mamana Muhammadu Ani Mamata Muhammadu Ala Kirabna Domi Muhammadu Musoma Bangi Muhammadu Kabena na doi Muhammadu Dema Soro Muhammadu Kabena na doi Muhammadu Melekaw Sufi jo Muhammadu Sangulo Kono Muhammadu Ubega Chetan Muhammadu Noye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ukama chogodi Alamna sharaha Laka sadaraka Wawadwana Amka wizirake Lezi Amka dazaharake Warafana Laka zikirake Al-Fatiha Aya bule wuli Dugo sampere binajing Sure Aya foko alaka shidi sure ma Aya foko alaka shidi sure ma Aidan Nema me ay peranai ko alaka shidi seo sure ma Bega fo ya sure Aya bule ya sure Ay peranai alaka dugo jabi au bay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما خلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على كسامر جيرانا الشيخ محمد لمين حيدر كمالي باماكو سامي. Merci beaucoup. Et non pour ça, Cheikh Aïdara Barka. Ya kagare bonye kwe yam la kahada me pa ya torja fangili mba wum julien la ye la meto torj président rock to grande Cheikh Agib Sore tinya wa sambe yam tenge kom gwam gwagonbe ba gwam pagonbe jule gwam pagonbe baraka Cheikho tinan kenga tawle inan to mbola Cheikh Salif Sanfo to wali kwaya zeri ti wankata pam libra kwai wiso Burkina Faso l'islam ba fa yuringa Cheikh Sanfo bismillah mpaton jo la samiela wata mora ye mamana bangan kurobe kwai bala yum namla wankata ya kwai ga nani kwai ga bismillah wanduya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wowa ya pare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Pawum soma ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqa min al-ma'i basaran wa ja'alahu nasban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Thumma salatu wa salam ala asrafil mursalin wa ba'd. يقول الحق جل وعلا وهو أصدق القائلين في كتابه التنزيل فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. أيها الإسلام بنيجي سلم وين ينعا النبي من ينعا سلم أبوري إربيعا وينده إربوسا وين نامباركا زول سامي لميا هو بيه سنيا أنا لكاري بيه سنيا لكاري nodo ami maliyan folo kasoro amata nanga kuma yenye ambi maliyan barkada aywa ambu wali nyumando unite nu baraji ala ku sara ala ka nyuman segi ala ka antonyoye ral maliyan salat pour barakoto se ka yuri nga renden por mosa wilgamete bielam ti tondi kwaisa burtina moyema yuringa rentolla alaji saleh Hassan Sanfo dia ul hak dalton wana songa seka tirpama vena sida seka rabe sirzugu titon wana songa tirpa sida vena re rela dia ul haka ral haya woto puhda wenna baraka moyemba celgi soma tondi ka kwayga se moyemba fa yuringa la bangiya ti kwa manda zindi emne tiner fa pegda ma ya mamma wa ya soma ami sarbo ami muirobo ami zin dobo tibiga ya wazin sinda labwa soknya labhon gomti fo sinda ya forati yelem ti wana laid ayo
yam hun gom ti mam sinda yam bal mam ma pa kabal maye William ti mam ma ya mameng sira ya rele mam hisinin pa gwamna dal han taran to bet morazali to morazali Sheikh Al Agib Sore ni ha wa ya ga noran yet woto sa same kabal saya bampa kabal mori barka pipi mi wende ab saka wende ab nonga wende ab yarda wende ab yola dame wan wen handa tab yolsa ren ya yinda Agib Sore kan bal yelia tan ha wa pa mikro waya bir wilig islam baya waitir man suguriya la nata ban gatabya tin wen kodla koy kanga wen yelamti wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu na qitaba ngarma wenna muira wen tara wirla garima wenna dina ngara kankan igille fa chapi la rawel taba on to taba iyal taba ni tabnyana tin wande ya nyanno ko yam alfiyom dati pana to sir wende ringa nataba tirman wana poseka de kos wende tamana dwa te natabun tun wende la twene biyamam te alsiyam dara sanwa to antita bitare hen yetaka barka she wonnam sansake kote lame ti natabun yoto lay ba gom vire kelgre ba gom yal sa kelgre ba gom tim sa kelgre ba tutaba sheik ya soma se ma yin tum nam pasawara wa la wankata ko yega wakata paton yi ko be go fi dar cetin zar koy dalay man sugur batat ha minta biton gom gwam sanda ya sheka rabla tu aw yel kabe ha woto ha sheka rabla woto kota wende ti wona lagmer fagil chapingu wona maner fagil chapi segal songo wona gurgur songo wona gur se ko ankodo wona barak se ko ankodo wona passe ko junoro wona passe mi wora wolum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baraka oui ya daktek idna pusa Sheikh Sanf Barka la kelen kennet sosra tawli ti wankat kanga idna mbola Aja Kadi Bayala to boali ka kwayra sa yane nabiyam nong ba sulla para ba fagille yoringa rend Aja Kadi Bayala la de guda to boali kwayra kane nananti bam taka ton tier da yamba ti arunda zabra la wẽnnaam pʋɩ yalengã n kõ Burkina Faso zãngã sẽn beb ka la sẽn pa beb ka a bãng tɩ sheeka sã n wa rɩ koɛɛgã ned fãa sã n manege y na yaa tɩ na n yɩ sõma bɩ y sogl sõma tɩ ka la bilfu na n yɩ fasi d gũudame tɩ Aja Kadita a b taa saame bisimila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amen. Honorable cheikh et imam, auguste assemblée, en vos qualités et titres respectifs, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée de prêche. Comme vous le savez, cette soirée est un moment privilégié pour notre communauté de communier autour des valeurs essentielles. Chers frères et sœurs en islam, avant tout propos, permettez-moi de rendre un vibrant hommage aux parents de notre guide, Cheikh Abdul Aziz Agib Sore, d'une manière générale et en particulier à sa mère, Adja Tinto, qui fut une femme soumise et respectueuse envers son époux. Bref, une femme exemplaire pour la société. Qu'Allah lui accorde une longue vie de santé et de piété. La cohésion sociale que prône notre guide spirituel, Cheikh Abdul Aziz Agib Sore, le globe trotteur, le rassembleur,
etc., est le garant de la paix de notre chère communauté. La paix, l'amour du prochain, l'adoration en Dieu seul et la pratique de notre belle religion me paraissent être les conditions de base pour un vivre ensemble dans notre pays. Il y a aussi la grande doua qu'il a organisée au profit des forces de défense et de sécurité, FDS, pour implorer Allah de les soutenir dans leur but contre le terrorisme. Pour cela, nous, membres de l'association des adeptes du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous sommes déterminés, jour et nuit, pour accompagner l'infatigable cheikh dans ses œuvres pour la consolidation de la paix, l'entraide entre les peuples et j'en passe. Chers frères et sœurs à Allah, comme le dit l'adage, derrière un grand homme se cache toujours une femme formidable. Donc, nous profitons pour rendre un hommage à ses épouses. Que le Tout-Puissant vous le rende au centuple. Nous prions Allah de bénir ses enfants ainsi que toute sa famille. À vous qui avez effectué le déplacement de Ouagadougou, malgré vos calendriers chargés et la distance, qu'Allah vous accorde sa miséricorde, les bienfaits de ce sacrifice et qu'il vous assure un bon retour dans vos foyers respectifs. Nous disons un grand merci à notre guide, Cheikh Abdul Aziz Agib Soré, pour l'organisation de la présente cérémonie hors du commun. Idzin Lafi, on a yikr Lafi, qu'Allah bénisse le Burkina Faso. Assalamu alaikum. Pour ce Adja Kadi Bayala Barkusro, Bamso Andi Kwairan, Parabafan Yuringa. Yassida. Wankatame, Tidnambol, président international, président Zono Adama, Tobwari Kwaira, Nabiam Sulla Nongba, Nabiam Nongba Sulla, Fagil Yuringa, Sambe Andunua Pora, président international. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Posa wenam barka. Leon posa. On kostri la nema. On kod nam yam kenga. Nyen logor pore. Et nam posa sababa saba. Ya Cheikh Abdul Aziz Agib Soré. Nyen sababa la ton ham pam tab ka rundo zabra. Nankil nabiyam Maulouda. Chers frères et sœurs, l'émotion est vraiment grande pour moi ce soir. Le discours est déjà lu par la représentante des femmes, Adja Bayala. Je me présente en tant que le premier responsable de l'association pour des salutations et des reconnaissances en faveur de notre guide Cheikh Abdul Aziz Soré. Souhaiter la bienvenue à toutes les délégations qui sont venues de l'extérieur comme de l'intérieur. Leur souhaiter un bon retour, souhaiter à chacun de nous une bonne nuit de prêche. Et toutes les prières qui seront formulées ce soir, qu'Allah les exauce. Et être reconnaissant une fois de plus à notre guide. Je crois que la confirmation est confirmée. Ou bien, c'est confirmé. Qu'est-ce qu'il reste encore? Cheikh a fini. Il a fini son travail. Quitte à nous d'accepter ou de ne pas accepter, la vérité est là. Qu'on l'accepte ou pas, voilà la vérité. Cheikh, tu es une fierté pour tout un peuple. Tu es une fierté pour le Burkina Faso. Tu es une fierté pour l'islam tout entier. Tu es une fierté pour nous qui sommes tes élèves, tes adeptes. Nous te souhaitons longue vie. Merci Cheikh. Longue vie à toi et à toute ta famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Président international Zono Adama. Patin pour chacun ça. T'es Cheikh hanga tab kip. Les bras gomorlu ti morlu. Wena worli ya. Tom da rigda a singra zig mosa. La nambola Sana Bob. Sana Bob. Sana Bob.
DJ, Ricky micro tita sana bob. A jeune dans le micro be. Au Habiba ti fa ti shake arata mening admisa dos mahmora. Yawan yile nan ko shake la wow shake. Ay waya. Burkina Faso fa nyam ni biya. La ilaha illallah. 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 Sore, 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 sore. Ibrahim sore bamdoga Ibrahim sore. Ibrahim sore bamdoga Ajib sore. Ajib sore bamdo saka Abdul Aziz Ajib sore. Suraya susongo bam suraya susongo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Non papa va y faire des lapins. Il doit pas dire clair. Oui, le président doit pas dire clair pour tout le monde. Sheikh Abdul Ajib Sore ya wina wane tawa kana tondo wina wane tawa santondo Soraya susongo. Ça ici, ne va pas dire oui, le président. Burkina Faso pas fa. Yuki ya yamba biya, ya yamba dore, ya wina mara wotone. Ani bana tawena menya nefu. Ani bana tawena menya nefu. Esaka le joma yam katonya wina la. Wina kwani na tawakanya boya. Asaba yure la ana. Asaba yure la ana. Asekwe Ajib sore. Katitia, katitisa sila, katituya. Katitia, katitisa sila, katituya. Burkina Faso même tout le monde non y a mon droit pia. C'est que nous tenons ni. Oui le portable là-bas tout le monde. Qu'est-ce que nous tenons ni? Pour tout le monde. Sekerama. Aniba fanonga of sekerama. Onyinga tikatuna Burkina Faso nera. Nani sekora maya wena mwaniba Iba kanda matondo Nabi ya mana zamana lo Juntu mana zamana lo Wali la mana zamana lo Zaman konga Ajib so zaman Arjay Katitia Katitisa sida Katituya Katitia Katitisa sida Katituya. Não pode que você livre. Você vai na barca. Bia anano bia. Ya popola awati tondo bia. Manela mela metia bambia. Burkina Faso na mela metia bambia. Aribia fa de boduno fa bia. Senchanga jini fa sama no ala me. Senchanga jini fa sama wapuna la me. Tabandu fa bia. Katitia, katitisa sida, katituya. Katitia, katitisa sida, katituya. C'est que le mec quand il va sortir, il n'est pas voir va sur une bide, moi n'aime pas nous une bénédiction. Faut 5 par là, on fait ça pour un kitchen à Guillaume. Merci beaucoup, Simon. La ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah.
ilaha illallah. Merci beaucoup, Sana Bob. Voilà. Te wankat bingat sena kiwa. Sana Bob, micro. Faut même gafar ne micro ananda. Bismillah, igafar.